तो हाय फ्रेंड्स आप स्वागत करछि महाराज नूतन वीडियो को। तो फ्रेंड्स तो सकाल सकाल तो टे आम बंधा आड़ी पलाइले आम रास्ता आड़ी आई देखी पार्थ रास्ता पछाड़ी तो आई तो चाहूँ सकाल सकाल बुली बुलाक आसिया। तो उठिली एवं समय है तो 8टा पाखापाखि है 15-20 मिनट उठिली उठिकी तो पलाई बंधाड़ बुलिक आसिया। तापर बंधाड़ी पलाई तो देखा कौन हो कौन ना आप माँ मंगला पाखु देखीदेमी। तो मुझे सकाल सकाल माँ को मंगला को जुआर हो देखुँ बंध पर केमी कौन सीनटा अच्छी। चलते पवन दूसरी बढ़िया रंग पवन दूसरी पूरा जुहार आउज ना कौन सकाल सकाल पानी एते अच्छी। माँ मंगला पाखे आसी आम पहुँची गलु। खरा कल पूरा अलग प्रकार मंदिर पाखे पहुँचलु। एगुड़ा सब पानी फुल अच्छी सकाल सकाल जुआर आउची बोधे। तो हेटी जन भाई घर जाल बसले उठना देखिया करने उठे ताने मुझे देखादेमी से जगार लास्ट दल अच्छी लास्ट दल पर ये गोटे कुकुर छोटिया कुकुर गोटे पड़ाई पूरा टिकिली कुकुरटे। ओई ओई कौन 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 किस 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 हला किस हला हैं किस हला पानी देखु के बन्या तो एगुड़ा सब फुल एगुड़ा से देखा से किसी देखा सब फुल आप तो देखिथे आने देखिए मैंने न देखिथे टे बन्या समय भिडियो गुड़ा टे देखिदे आ से गुड़ाक भी सब फुल से गुड़ा देखा सब से गुड़ाक भी सब फुल बन्या समय ना एत बड़ा देखो यहीपटर एत बड़ बंध गोटे अच्छी तो आप देखुँ। तो देखो यही बंधटा जो देखो अच्छी यही बंध उपर पानी चले जापर के रंग पानी ये हुए खाली चारिड़े मैंने चारिड़े खाली पानी पानी से चलते ए घर आड़े जा पलि आसली मुझे जाऊँगी बुली बुला आसमी सकाल सकाल टे टिकिल कुकुरटा के पलि पला 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 जा तो घर को पला मुझे पछे पछे है जा तो घर को पला ओई तो घर को पला चलतु आम चलन जा पछे पछे मर ठिया आम कौन तो कर देखिए राणी बुलीगला से कौन देखिए टे देखो मुझे फेर से आइल पछे पछे मुझे से पछे पछे फेर मो पछे पछे आऊँगी। ओई किस हला हैं किस हला आ आ आम गाँ आड़े टे बुली आसवा चलतु एवं चलूँ जा घर पाखु देखो आग भिड कौन केमी होड कंटिन्यू करूँ। से छोड़ के लोकटा गाड़ी बिलर नहीं पड़े
ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବିଲର କେତେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବିଲର ସବୁ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇଛି। ତ ମାଛ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବା, ମାଛ ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଆହେଲା। ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଇସ୍ ମାଲୋ ଏତିକି ଦାନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କେତିକି ମାଛ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦାନା ଘିନି ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଏଇକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ି ପଳାଇଲି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଛି। ତ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ପାର୍ସଲ ସେ ଭାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବେ, ସେ ପାର୍ସଲଟା ନେବା। ତ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉନି କିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ହେଉଛି, ଦାମିକା ବି କିଛି ମଗେଇନି ମୁଁ, ତ ସେଇ କମ୍ ଦାମିକା ସବୁ ସେମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଏ। ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ଏହାର ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଆଇଲାଣି, ତାର ମୁଁ ଖୋଲିକି ତା ପିନ୍ଧି ପକାଏ, ତା ଲୁଗାପଟା ହଉ କି ଯେ ଜିନିଷ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ତ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଭାଇ କାହିଁ ଏତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚୁଟି ପୁଟି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଚୁଟି ଟିକେ ଆରିତେ ଟିକେ ଯିବା କାଟି ଦେଇଥିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ତ ଗରମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ବାହାରକୁ କିଣିକି ଯାଇଥିବେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଯେ ଗରମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଲାଣି ପାର୍ସଲଟା, ତ ସେ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ପାର୍ସଲଟା ନେବା, ଘର ତର ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଖଟା ଦେଖି ହେବନି, କେବଳ ଏଇପଟରେ ହିଁ ଦେଖି ହେବ। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାମ ଗୋଟେ କରିଛି, ଖରା କାଟୁନି, ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଚାଲିଛି ଏଟାକୁ। ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ବହଳ ଦେଖିବେ, ସବୁ ପଳାଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ଏ ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଆମ୍ବଟେ ପ୍ରକୃତରେ। ତ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଟାଣି ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ିଦେଲିଣି। ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଛି, ତିନି ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଏକା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଅଲଗା ଆସିନି ସବୁ ଏକା। ତ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଆସିନି, ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଲସି ଦୋକାନ ସବୁ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲସି ଆଜିରେ ପିଇକି ଯା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହିଛି ଭାଇକି ଦେବେ, ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଇବା, କାରଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ପଳାଇ ଆଇଛି। ତ ଆସିକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବି ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ପଟା ଦିଟା ପକେଇକି, ତିନିଟା ପଟା ପକେଇକି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧୁଏ। ଏଠି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲାନି ନା, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆହୁରି ଗରମ ଅଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ଦେଖିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇବା ଆଉ। ଚକା ଗୁଡ଼ାକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସଫା କରିଦେବା।